पहला क्वार्टर फाइनल फहद रजा वकार खान ثقلین ڈاجر ولید سیٹر مظہر خان ثاقب لبرو. دوسری طرف پشتون گڑھی کلب صہیب حسام فراز ڈاجر فراز لبرو عبداللہ سیٹر. پہلی سروس اچھی ریسیپشن وقار خان کی, بہترین سیٹنگ اور کراس ہوا بال, پاورفل سپائک. دوسری سروس مظہر کی ریسیپشن, کراس کرنے میں البتہ کامیاب مظہر خان, اور غلطی ہوئی وقار خان کی سروس. اوور بال پنشڈ اوے بائی فہد رضا خان. اچھی ریسیپشن, سیٹ اپ اگین, بیوٹیفل سمیش, لولی ڈیفینس بائی وقار خان. پھر سیٹ ہوا بال, نائسلی کراس, مظہر خان پاورفل اٹیکر. وقار کی سروس, ریسیپشن ہوئی, سینسیبلی کراس, گڈ ڈیفینس. ولید اچھی سیٹنگ, this is correct طوفان. lovely service again, beautiful smash, good defense by Waqar. What a selection, right. Saveed Jan, match referee. Short service, well reception, अच्छी setting, और जबरदस्त smash इस दफा. Waqar की reception, वलीद बेहतरीन सेटिंग और ब्लॉक हुए इस दफा वकार खान. Raza into the blocks, another good service, अच्छी सेटिंग, जबरदस्त smash, good defense by ثاقب لبرو. फहद रजा, अच्छा डिफेंस इस दफा पश्तून गढ़ी की तरफ से. smash away from the spike serve again, अच्छी रिसेप्शन. अब्दुल्ला की सेटिंग, this is 6-2, service away from the court, अच्छी रिसेप्शन. मज़हर for defense, oh well played वकार. फहद रजा, super वकार खान, अच्छी रिसेप्शन, उम्दा सेटिंग, block out this time, well played said. अच्छी रिसेप्शन वकार की, clever job, superbly done. Spike serve again, well reception, बेहतरीन setting, another block out. शानदार सर्विस, अच्छी रिसेप्शन. वलीद बेहतरीन सेटिंग, वेल प्लेड. ثقلین, गुड डिफेंस. पश्तून गढ़ी, क्रॉस हुआ बॉल, नाइस जॉब. क्रॉस करने मेरा काम. 3-6 वकार, उम्दा रिसेप्शन, वेल ब्लॉक्ड. फिर सेट हुआ बॉल, नाइस अटैक, रिसेप्शन वकार की. मज़हर खान, क्लेवर जॉब, गुड डिफेंस. सेट अप अगेन बाय अब्दुल्ला, वेल प्लेड वकार. हमारा सेट हुआ बॉल, फहद रजा, गुड डिफेंस. अब्दुल्ला की सेटिंग और ثقلین का ब्लॉक. वकार खान, वेल सर्विस. अब्दुल्ला, वेल सेट अप अगेन, नाइस एफर्ट बाय वकार. फेसल बाय सवीद जान, अच्छी रिसेप्शन वकार की. सेट हुआ बॉल, मज़हर खान, गुड डिफेंस अगेन, crossed but away from. 6-4, spike serve again, reception fails. Gड़ी, another good service, well reception this time. उम्दा सेटिंग, जबरदस्त स्मैश, ब्यूटीफुल डिफेंस. गलत फहमी हुई यहाँ पर, वेल कवर्ड और ब्लॉक आउट करवाने में कामयाब. 8-4 के साथ वकार की सर्विस, गलत सर्विस. वकार की रिसेप्शन गलत हुई लेकिन कवर किया उसको फहद रजा ने. अब्दुल्ला, क्लेवर जॉब, ब्यूटीफुल सर्विस, अच्छी रिसेप्शन, उम्दा सेटिंग. फहद रजा, गुड डिफेंस बाय द लिबरो. What a selection, good defense by Waleed. Fahad Raza once again. इस दफा जबरदस्त स्मैश. 8-5, lovely service, well reception. Set up again, well blocked. एक बार फिर अच्छी सेटिंग, good defense by ثاقب. Waleed, this is Mazhar, point forward, अच्छी रिसेप्शन और क्लेवर जॉब अगेन. आफाक करेंगे सर्विस. वकार की रिसेप्शन. वलीद, उम्दा सेटिंग. मज़हर खान, क्वार्टर फाइनल मुकाबला
वकार की सर्विस रिसेप्शन हुई, अब्दुल्ला की सेटिंग, वेल प्लेड फराज, आफाक, अच्छी रिसेप्शन वकार की, सेट हुआ बॉल फहद रजा के लिए, ब्लॉक हुए फहद रजा, गुड डिफेंस, सोहेब अगेन, वेल ब्लॉक्ड, सेट अप अगेन, स्मैश अवे फ्रॉम द कोर्ट, अच्छी रिसेप्शन, lovely attack again by Mazhar, Waqar Khan ready for serve again, spike serve, well reception, Abdullah अच्छी setting, बेहतरीन block, service continue, lovely service, well reception, what a game by ثاقب लिबरो, अच्छी setting एक बार फिर, monster block again, 13-5, service continue, भाई welcome, अच्छी रिसेप्शन एक बार फिर, उम्दा सेटिंग, lovely attack, very good service, अच्छी रिसेप्शन, वलीद की सेटिंग, same response, वकार खान, वाला सर्विस वकार खामरा, good service, अच्छी रिसेप्शन, this is Mazhar, powerful attacker, another good service, set to a ball, beautiful smash, lovely defense, फहद रजा और शानदार सिलेक्शन, 5-12, wrong service, वकार खान, well service, अच्छी setting, lovely attack, good defense by Mazhar, here set to a ball, well played, Faak Libro, 5-12, Waleed की setting, Mazhar block out, beautiful service, Abdullah की setting, well played, Sohaib, match official, Saveed John की whistle, अच्छी सर्विस है, Mazhar की रिसेप्शन ओवर बॉल और जल्दबाजी यहाँ पर, well played, set up again, अच्छा डिफेंस, Mazhar, beautiful selection, वकार की सर्विस, अच्छी रिसेप्शन, उम्दा सेटिंग, what a selection, वकार, Mazhar की सेटिंग, फहद रजा, दीदार अखुनज़ादा, शुक्रिया मिस्टर दीदार अखुनज़ादा, joined us from चित्राल, monster block again, well service, सुंदर रिसेप्शन, शानदार सेटिंग, well blocked, दोबारा सेट हुआ बॉल, well played फराज, 5-13 के साथ सर्विस, कैप्टन की रिसेप्शन, वलीद की सेटिंग, this is show ball, well played number 6 match live, Bubbly Khan, thank you Mr. Bubbly Khan, walaikum assalam, welcome to Punjab Max, lovely smash, ready for serve again, Waqar की रिसेप्शन, Waleed, beautiful spike, oh what a defense, unbelievable, beautiful service, आफाक, Mazhar की रिसेप्शन, Waleed अच्छी सेटिंग, फहद रजा, डिफेंस हुआ बॉल, अच्छी सेटिंग, सोहेब की स्मैश, तो डिफेंस अगेन, Mazhar Khan, powerful attack, lovely defense, fall decided by the match referee, spike serve expert, oh well played, set हुआ बॉल सोहेब के लिए, शानदार ब्लॉक ثقلین का, good defense, ثاقب, Mazhar again, well use of mind, well set up, oh beautiful smash by number 9 Tasin, 15 service, set up again, Zabardast block Abdullah, this is Waqar Khan, well played, 30 points का ये मैच, अच्छी रिसेप्शन वकार की तरफ से सर्विस थी, ओवर बॉल का फायदा नहीं, 8-15, अच्छी रिसेप्शन वकार की, वेल स्मैश, गुड डिफेंस, अब्दुल्ला, क्रॉस हुआ बॉल, ثاقب, वेल प्लेड, शो बॉल, दिस वकार खान करेंगे सर्विस, रिसेप्शन हुई, वकार खान रेडी अगेन, अच्छी रिसेप्शन,
Good defense by ثاقب لبرو. مظہر block ہوئے. عبداللہ کی سیٹنگ. سپر سلیکشن, ویل پلے. فاروق آزا کھیل کل ان ایکشن ہوں گے. اچھی ریسیپشن. فہد رازا فول قرار پائے. اچھی ریسیپشن وقار کی. ثقلین, another good spike. ریسیپشن, بہترین بلاک ثقلین کا. پھر سیٹ ہوا بال. صہیب بیک ٹو بلاک. 16 رنوں کے ساتھ اچھی سروس. عمدہ سیٹنگ, زبردست میچ. گڈ ڈیفینس بائی ثاقب لبرو. فہد رازا سمیش کوٹ لائن. سوید جان کی ویسل. سروس ہوئی. سیٹ ہوا بال مظہر کے لیے اور سمیش. آن شانی ابھی کنفرم نہیں ہے جی. اچھی سروس. فہد رازا پنجاب میکس. احتشام الحق وعلیکم السلام. وقار خان کا بلاک. 17 وقار خان اچھی سروس. عبداللہ بہترین سیٹنگ. ثقلین کا بلاک. ٹین 18 سروس آؤٹ. ثاقب ویل سروس. اچھی سیٹنگ. ٹرانسپورٹ اٹیک اویلا. Well blocked again. 20 bro ready for serve again. ثاقب well service. Nicely received. Set up again. Massive attack into the blocks. Welcome. Waleed کی setting. بہترین smash. اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کوئی فیلڈر موجود نہیں تھا یہاں پر. Well played. پشتون گڑھی کلب. بہترین سروس. ریسیپشن فیز 11. ویل سروس. وقار کی ریسیپشن. ثاقب اچھی سیٹنگ. مظہر خان ویل سلیکشن. کو ڈیفینس. عبداللہ اچھی سیٹنگ اور حسام کی سمیش. کوٹ لائن. ثاقب رانگ سروس. وقار اچھی ریسیپشن. Good defense. Oh, massive attack. وقار اچھی ریسیپشن. سیٹ ہوا بال مظہر کے لیے اور زبردست میچ مظہر کی. شارٹ سروس. اچھی ریسیپشن. سیٹ ہوا بال. فراز کلیور جاب. سروس اپنے روایتی انداز میں کمنٹری کرتے ہوئے. This is ثقلین نمبر 16 کلب رحمکاریہ. اچھی ریسیپشن. عبداللہ صہیب ٹچ آؤٹ کروانے میں آئی تھنک ناکام رہے. 21-12. Set up again. غلط سمیش. That was a net shot. میچ ریفری کی ویسل. ثاقب کی سروس. صہیب اچھی ریسیپشن. ویل سمیش. فراز. آفاق ویل سروس. Lovely spike. Good defense. فہد رازا ویل پلیڈ. فہد ثاقب کی سروس. فراز کی ریسیپشن. عبداللہ کی سیٹنگ اور فراز کی سمیش. بہترین بلاک. گڈ ڈیفینس. مظہر خان ویل کراسڈ. ایک بار پھر سیٹ ہوا بال. اس دفعہ زبردست اٹیک. ویل پلیڈ. فیصل بائی سوید جان. پشتون گڑھی اچھی سروس. مظہر کی ریسیپشن. سیٹ ہوا بال فہد رازا کے لیے. بلاک آؤٹ اگین بائی 23-12. گڈ ڈیفینس بائی ثاقب. ولید اچھی سیٹنگ. فہد رازا گڈ سمیش. ویل ڈیفینس. سیٹ ہوا بال. میسیو اٹیک رائٹ ان دا مین. 12-22. ویل پلیڈ ثقلین. ریسیپشن. ویل پلیڈ. سروس. خوش آمدید آپ کو پنجاب میکس میں. رابطہ کورٹ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایڈ منعقد کریں گے ولید 22-12 کے ساتھ. اچھی سیٹنگ اور بیوٹیفل ڈیفینس. سنگل ہینڈ ڈیفینس. سیٹ اپ اگین. لولی سمیش. اچھی ریسیپشن وقار کی. سیٹ ہوا بال فہد رازا کے لیے. گڈ ڈیفینس بائی آفاق لبرو.
Set up again. Well selection. Shera. Izhar Ali. Walaikum assalam. Mr. Izhar Ali. Well played Mazhar. Good defense. Cross to a ball. Waleed. ثقلین. Well played. پھر سے to a ball. زبردست block. Waleed کی setting. Mazhar کی selection. وقار خان. Beautiful service again. شائقین والی بال کا شور. مظہر خان کی سمیش. Wide for وقار خان. اگلی سروس. اس دفعہ سروس آؤٹ. میچ ریفری کی ویسل. آفاق کی سروس. وقار کی ریسیپشن. کی سیٹنگ. مظہر خان. بال آؤٹ. سروس اگین. کی سیٹنگ ثاقب کی. سیٹ ہوا بال. فہد رضا کو بلاک کیا گیا. 15 Exception. Set up again by Mazhar. Oh, well played. Set to a ball एक बार फिर Mazhar के लिए. Well selection. Good defense. Abdullah की setting. Block out again by Faraz number. Steve Khan, thank you. Waqar, well reception. Good defense. Set up again. Well blocked. Good defense. Correct Tufan on fire again. Well blocked. Inside to the ball. Back to blocks. 25-16. Waqar Khan. Spike serve again. Achhi reception. Abdullah की setting. Good defense. Chance again. Waleed की setting. Fahad Raza block हुए. Inside to the ball. ثقلین. Waqar Khan. Ugly service. Achhi reception. Set up again. Oh, lovely smash. پشتون گڑھی کی سروس. مظہر کی ریسیپشن. اچھی سیٹنگ. فہد رضا. ٹرانسپورٹ اٹیک اور ڈیفینس. ویل پلیڈ. مظہر. بہترین 16. زاہد بھائی تھینک یو. رانگ سروس. وقار. اور فال اشارہ میچ. انڈی 4 اوپن 17 سے 19. اور زبردست میچ کریں گے پنڈی میں. اچھی ریسیپشن. سیٹ ہوا بال اور ٹچ آؤٹ سروس. 16-26. کوارٹر فائنل میچ. بہترین سروس. اچھی ریسیپشن مظہر کی. ویل اسمیش. گڈ ڈیفینس. عبداللہ کی سیٹنگ. اسمیش اوے فرام دا. اچھی ریسیپشن. عبداللہ کی سیٹنگ. زبردست اسمیش. گڈ ڈیفینس. چانس اگین. مظہر خان. زوردار اسمیش. وقار خان. Beautiful service, well reception. Set up again. Good defense by ثاقب لبرو. Fahad Raza. Correct Tufan. Shot service. Achhi reception. Abdullah. Set up again. Zabardast smash. Good block. Hit set to the ball. Hassam के लिए. और Zabardast smash Hassam. آفاق. Well service. Mazhar Khan की reception. Powerful attack. Well played Mazhar. उस बात सेमी फाइनल में आएंगे. रिसेप्शन फेल्ड. फहीम क्लब करेगी सर्विस. लवली सर्विस अगेन. That was ball. Pass हुआ. अच्छी सेटिंग. Lovely attack. Same like Shoba. Well played Waqar Khan. Well played ثقلین. आज का ये मैच वकार खान के नाम